Salut à toutes et à tous. Inch'Allah, aujourd'hui, on va voir le chapitre du magmatisme, les كيف géodynamique interne, هنشوفوا منين جايين هاد les roches magmatiques, les types ديالهم ou la composition ديالهم. Bon, c'est quoi un magma? Un magma, c'est un liquide qui provient de la fusion partielle en profondeur de roches préexistantes. يعني المagma هي الصهارة. الصهارة عبارة عن سائل يأتي من الانصهار الجزئي للصخور الموجودة من قبل، يعني de roches préexistantes، وهو يكون في العمق. بون ملي كنهضروا على فيزيون بارسيال كنهضروا على واحد بحال نقدروا نقولوا سي ان بروسيسيس، هي عمليه تؤدي الى ظهور كميه صغيره من السوائل المنصهره من صخره. هاد العمليه يعني عاده ما نقدروا نقولوا كتكون في عندما يكون واحد الارتفاع درجه الحراره والانخفاض في الضغط. يعني بصفه عامه باش تفهموا لو بروسيسيس دو لا فيزيون بارسيال. فيزيون بارسيال هو لو باساج دو l'état solide à l'état liquide sous l'action d'une augmentation de la température et diminution de la pression. Bon, la roche-mère, quand fusion partielle, à son tour va donner des résidus de fusion, ou d'autre part, quand atteint de magma. هاد المagma, il se cristallise. Mais quand la cristallisation, هو التبلور. كتبلور إلا تبلورات في العمق. يعني en profondeur, quand atteint des roches magmatiques plutoniques. ولكن إلا تبلورات في السطح, يعني en surface, quand atteint des roches magmatiques volcaniques. Bon, ملي كيكون un refroidissement en profondeur كتعطينا du magma bien sûr كتعطينا des roches plutoniques. Il y a une remontée très lente du magma. Ici le liquide se cristallise. كيكون واحد الارتفاع بطيء جدا في الصهارة مما يؤدي إلى تبلور السائل. هنايا في هاد les roches plutoniques. Bon, par exemple, je vais vous donner un exemple حيتاش عاد غادي نشوفوا la composition ديالهم en général. On distingue le granit, c'est une roche plutonique. هنايا les minéraux ديال les roches plutoniques en général, ils sont visibles et identifiables à l'œil nu. يعني المعادن ديال هاد les roches هما مرئية يعني visible ويمكن التعرف عليها بالعين المجردة. Généralement la texture ديالو texture grenue. Bon, ملي كيكون refroidissement en surface يعني تبريد السطحي ديال هاد المagma كتعطينا bien sûr des roches volcaniques كيكون واحد الرومونتي رابيد du magma ce qui donne des matériaux amorphes vitreux يعني كيكون واحد الصعود سريع للصهارة وكتعطينا شي مواد زجاجية غير متبلورة. Ici les minéraux sont pour la plupart invisibles à l'œil nu يعني عكس les roches plutoniques. هنايا المعادن في المعظم ديالها يعني غير مرئية للعين المجردة يعني ما نقدروش نشوفوها بالعين المجردة ولكن كتشاف يعني à partir de microscope. Bon, ici la texture est microlithique. هنشوفوا la classification des roches magmatiques. On va voir quelques exemples de roches plutoniques et roches volcaniques et la composition minéralogique de ces deux roches. Premier exemple, نشوفوا واحد la masse de basalte هذه observée au niveau du microscope. هذا البازالت c'est une roche en fait c'est une roche volcanique. يعني on peut pas l'observer au niveau de à l'œil nu. On peut observer de l'olivine en bleuté colorée en bleuté. هذا الزرق يعني هو l'olivine. Le plagioclase en petits baguettes. هاد les petits baguettes هنايا هو البلاجيوكلاس. ainsi que du pyroxine en orange يعني بلون البرتقالي هذا سميتو pyroxine. Et du vert en noir. Deuxième exemple, granit. Granit, comme vous savez, c'est une roche plutonique. كيفما كتعرفوا هاد les minéraux ils sont observables à l'œil nu. يعني نقدروا نشوفوهم juste بالعين المجردة. On peut observer du quartz en blanc بالبيض الكوارتز, du feldspath orthose en blanc cassé ou de la biotite et de la biotite en couleur marron بالبني هذا البيوتيت. نشوفوا troisième exemple, le péridotite. Péridotite, c'est une roche plutonique. On peut observer de l'olivine en bleu ainsi que du pyroxyle en vert. هاد l'olivine اللي كتشوفوا en bleu, couleur bleue هو l'olivine, couleur vert هو le pyroxyle. Quatrième exemple, andésite. Andésite, c'est une roche volcanique. On peut observer de l'amphibole, les colorés en jaune et orangé, ainsi que du plagioclase qui est coloré en blanc et noir, et du vert qui est coloré en noir. Dernier exemple, le gabbro. Comme vous savez, le gabbro, c'est une roche plutonique. On peut généralement observer du pyroxyle en vert, le pyroxyle, de l'olivine en bleu et de plagioclase en blanc et noir.